de ustedes So I'd like to welcome each one of you a la primera entrega de nuestra serie Cuando la vida duele. for our first part of the series, When Life Hurts. Y el tema de esta tarde lo he titulado And today's title is, Te dejará cicatrices. and this will leave marks. Te dejará cicatrices. This would leave scars. Ese es el tema de esta tarde. And this is today's Te title. dejará marcas. There will be scars that will be left marks. Y quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, es más bien es un canto, es un salmo, So I'd like to share with you a song. y es It's un in the book salmo of que the escribió Psalms, David, and it's a Psalms that y el David Salmo wrote. 23, que es muy conocido por nosotros, ¿verdad? And it's Psalms chapter 23. Y quiero compartir con ustedes solamente el versículo 4, And I'd like to share with you verse 4. que dice de la manera siguiente. And it reads this way. Acompáñeme ahí, si tiene usted su Biblia a mano, If you have your Bible with you, please y take dice, it. aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. My rod and my staff comfort me. Amén. Amen. Cuando la vida duele, When life hurts, te dejará cicatrices. Dígale a su vecino, diga, habrán cicatrices en come tu on, vida. tell your neighbor there's going to be scars that are going to be left behind. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Te dejará cicatrices. This is the title for today. There will be scars that will be left. Y cuando nosotros nos cortamos la piel, ¿alguno de ustedes se ha cortado la piel, digamos, cortando carne o cortando un vegetal? Have you ever had a cut when you're cutting vegetables or something similar to that? O se ha caído cuando era pequeño, cuando era un niño se cayó. Por lo general, casi todos nosotros tenemos marcas en el rostro cuando éramos pequeños, hicimos esas marcas, ¿verdad? Oh, when you were running around when you were a child and you fell and you have a scar that was left behind. Yo tengo algunas marcas en mi rostro, I have a couple of scars in my face. cosas que me sucedieron que fueron muy dolorosas. Things that happened to me that were very painful. Como por ejemplo, yo tengo una marca aquí bajo de mi barbilla. I have a mark here right underneath my chin. Tengo otra que me cubrió parte de la ceja, bueno, casi toda la ceja hasta por acá. And I have another scar that ran all through my eyebrow. Y ya solamente son marcas, solamente son cicatrices. And those are just scars. Cuando nosotros nos hacemos una cortada, esa cortada a veces nos comienza a doler a los primeros días When you have a cut or something, it starts to hurt at the beginning. y pasa el tiempo. But as the time goes Y by, mientras el tiempo va pasando, esa herida comienza a ir sanando. but as the time goes by, the wound starts to heal. Porque las heridas pasan, Because the aches and pains must pass. pero las cicatrices quedan para siempre but muchas veces. the scars will be there forever. Y así como nuestro cuerpo In the same way, like our body, también es nuestra alma. it's also the same comparison to our A soul. veces tenemos cicatrices en nuestra alma, Sometimes we have scars within our soul, así como esas heridas que nos hicimos y nos quedó esa marca. like those cuts that we did to our body, and we have now that scar. Y muchas veces estamos llevando esas marcas en nuestra alma, And many times we're carrying all the scars in our soul. porque las cicatrices, diga conmigo, Come on, say this with me, because scars, quedan. they're always there. Las heridas a veces se desaparecen, The cuts and the wounds will sometimes se disappear. sanan, They will be healed, pero las marcas las vamos a llevar. but the marks and the scars will always Por eso have. dije que al inicio dije que algunas personas traemos algunas marcas que nos hicimos hace años atrás. That's why I said at the beginning that some of us carry marks or scars that we had a long time ago. Y done. esas marcas que llevamos en el cuerpo, a veces, o las cicatrices, no duelen. And those scars that sometimes we have in our body, they no longer hurt. Por ejemplo, yo puedo frotarme mi barbilla y tengo una cicatriz ahí, no me duele, no siento nada. For example, I can go ahead and shave or touch my chin, and that scar does not hurt anymore. Pero si esa herida estuviera aún todavía fresca, no sanada, yo me tocara ahí, me dolería. But if my wound was still fresh in my chin and I were to touch it, it would cause pain. Porque las cicatrices no duelen, pero sí duelen las heridas. But the scars do no longer hurt, but the wounds are open, hurt. Y las cicatrices nos van dejando
contando una historia, And the scars that we have tell a story. una historia que nosotros tenemos que contar. A story that needs to be told. Si yo les contara cómo tengo estas cicatrices en mi rostro, If I were to share with you how I got the scars that I have in my face, es toda una historia cómo pasaron. it is a whole story of how everything Y happened. todos nosotros tenemos esas marcas que nos hablan de una historia que vivimos. And all of us have those scars that talk to us about what actually happened. Cargamos esas marcas, esas cicatrices, quizás por muchos momentos que hemos vivido. We carry those scars for so many moments and time that we have them with A us. través de la vida nos han ido pasando momentos que nos han marcado, Throughout life, all the scars have been left behind through many episodes. momentos de dolor, Times of a lot of pain, momentos de angustia, times of a lot of anguish, momentos de desesperación, time that where we were desperate, cosas que nos fueron pasando y nos fueron marcando things that happened to us and left a scar y behind. fueron marcando nuestra vida, And they were marking and scarring y our estamos life. cargando esa historia. And then we're carrying the story Pero, with us. pero esa historia la estamos cargando para que nosotros la podamos contar a otros. In this story, we're carrying it with us so we could tell somebody about it. Dios permitió que pasaran situaciones en nuestra vida, God allowed those things to happen in our life for a reason. situaciones que nos hicieron mucho dolor o nos causaron dolor. Situations that costed us a lot of pain. O sea, y quiero remarcar esto, Dios no es el que produjo esas heridas o esas marcas. And I want to highlight this. God was not the one who caused those scars in our life. Sino que Dios permitió que esas cosas pasaran en nosotros. But God did allow those episodes to happen in our lives. Porque Dios quiere que nosotros contemos esa historia de qué nos sucedió. Because God wants us to tell what happened, what was the story behind it. Pero no es Dios el que nos hace esas marcas. But it's not God who causes those scars Lo to vuelvo a us. repetir, Dios lo permite para que nosotros podamos contar esa historia. I'll repeat it again. God allows us so we're able to tell the story of what happened. Así que cuando nosotros pasamos por dolores o momentos difíciles en la vida, So when we go through those difficult moments, when we have pain, hay un beneficio para nosotros. there is a benefit to us. A veces nos cuesta entender eso y porque nos cuesta entender esa historia que Dios quiere que nosotros compartamos. And it's so hard sometimes to understand what God is trying to tell us because of this story that's going on. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios del dolor? So what are the benefits of that pain? Dios utiliza nuestros dolores So God uses our pain para que se conviertan en una historia que nosotros podamos ayudar a otros que están pasando en esa so situación. this can turn out and develop into a story so others could be helped through this. Dios utiliza esa historia que nos ha sucedido para que otros tengan esperanza. So God uses our story to give others hope. Por ejemplo, yo tengo o conozco personas que tienen esa capacidad de poder ayudar a otros por medio de esas historias que han vivido. For example, I know people that have the capacity to be able to share the story and help others. La mayoría de esa gente que es muy útil en el ministerio para ayudar a otras personas es porque han llevado marcas en sus vidas. The majority of people who are very helpful in those areas is because they have a scar that has left there. Y sin embargo, hay gente que no tiene aún cicatrices todavía, But although there's many people that still do not have scars in their life, porque todavía tiene heridas que están abiertas. because people have wounds that are still open. La cicatriz llega cuando la herida ha sido sanada. So the scar comes when the wound has been healed. Y aquí yo sé que hay gente que aún no tiene esas cicatrices porque todavía llevan las heridas abiertas. So I know there's people here today that do not have the scars because their wounds are still fresh. Aún están ahí frescas Their wounds are still open porque no se ha dado la oportunidad because they have not given each other the opportunity de que esas cicatrices comiencen a ir sanando. so that those scars start to heal. O no se han dado la oportunidad de pasar por el valle de la oscuridad. So they haven't had the opportunity to go to the valley of darkness. Porque todos aquí en un momento de nuestra vida vamos a pasar por ese valle de oscuridad. Because everybody here at one point in your life, you're going to go through the valley of darkness. Por etapas de sufrimiento. It's going to be through stages of suffering. Yo sé que eso no nos gusta a nosotros, I know that this is the type of thing that we don't like. pero algunos de nosotros
nosotros quizás nos hacen falta pasar por esos valles oscuros. But some of us probably still need to go through the valley of darkness. Otros están entrando en esas etapas de oscuridad, en esas etapas de dolor, Or people are still probably entering into the first steps of that en darkness. momentos de sufrimiento. In the moments of suffering. Todos nosotros, no hay ninguna persona que no va a pasar o no esté pasando, no haya pasado por esos momentos duros de la vida. All of us here are able to go through that. No one's going to be an exception. Así que le voy a poner en perspectiva qué sucede cuando uno pasa en medio de ese dolor. So I'm going to put in perspective what happens when you go through that pain. Para comenzar, hablemos de las etapas del dolor. So first, let's talk about the stages of the pain. Hay ciertas etapas cuando uno está pasando por un dolor, hay ciertas etapas que comienzan a llegar a nosotros. There's certain stages of pain that we go through. Y una de esas etapas es And one of the stages is cuando se recibe la noticia por primera vez de lo que sucedió. when you receive the news for the first time of what actually happened. ¿Y qué sucede cuando nosotros recibimos una noticia que no es alentadora? And what happens when we receive a news that weren't expecting? It's not welcome. Como por ejemplo hay gente que le dieron la noticia que su hijo murió en un accidente For example, somebody could have received the news that your son or daughter has died o que in a car accident. sus padres murieron de una manera muy trágica. Or that the parents died in a very tragic way. Y por primera vez le hacen la llamada de teléfono o alguien va a su casa y le tiene que decir lo que ha sucedido. Or somebody does a phone call or somebody walks to your doorstep and tells you what is going on. Y ahí comienza la primera etapa. And there starts the first stage. ¿Cómo nosotros reaccionamos a esa noticia que nos dan? How do we react to the news that we received? Que nos quedamos como congelados. Do we stay there and where are we frozen? Que sin decir palabra nos ponemos de todos los colores, nos ponemos color pálidos. Are we not able to speak? Do we then become pale and change every color there is? Esa es la primera etapa que nosotros pasamos cuando llega el dolor. So this is the first stage when pain comes to us. Y luego viene la etapa de la negación. And then the next stage comes is when we're in denial. Y la etapa de la negación And when we are in denial, es que nosotros decimos, no lo puedo creer, no puede ser posible. when people say, no, it's not possible, I don't believe it. Esto no puede estar pasando. And you say, no, this is impossible, this could not happen. ¿A cuántos de ustedes le han dado una noticia así y usted dice, no puede ser? How many have received a terrible news and turn around and say, no, it can't be. No puede pasar eso, no lo puedo creer, no le pasa por la mente, no lo puede asimilar esa tragedia que ha sucedido. And you say, no, it is not possible. You're not able to assimilate what you have received. Y la gente dice, no lo creo, no, y tiene una reacción de no aceptar esa noticia. So people turn around and say, no, I can't accept it, and they do not accept the news. Esas son las etapas del dolor que a veces nosotros tenemos que pasar o vivir. Those are the stages of pain that sometimes we need to go through. Y después de esas dos etapas, And after those two stages, viene la etapa del retorno al sufrimiento. then the stage of returning to the suffering comes. Cuando asimilamos las dos primeras etapas, entonces comenzamos a sentir el dolor. When we finally are able to assimilate the two first stages, then we start to suffer. Y es el momento que nosotros comenzamos a llorar. And it's the moment when we start to cry. Es el momento que nosotros gritamos y comenzamos a sentir ese dolor intensamente. It's the moment when we start to cry and we start to scream and we feel the pain. Ahora, esta etapa So then this stage durar mucho tiempo. could last for a long time. Puede durar años. It could last for years. Puede haber pasado hace unos 15 o 20 años y todavía estar llorando la pérdida de alguien o una tragedia que sucedió que lo afectó de una manera muy negativa. So a tragedy or something very severe, the death of someone happened many years ago, 15 or more, and you're still suffering. Pero hay una cosa interesante, But there's something that's very que en esa interesting. etapa es muy importante, That in that stage is so very important. que en medio de ese dolor That in the midst of that pain, nosotros soltemos we need to be able to let go. todo eso que está ahí adentro. We need to let go of everything that's inside. Y hay gente que por años y años ha vivido en esa etapa, And there's people that for years and years live in that stage. cosas que no ha podido olvidar, Things that they're not able to forgive or que forget. todavía están ahí presentes. That they are still there in their Y presence. cuando se recuerda de esas cosas, le causan dolor, le causan desesperación, le causan llanto. So when you remember those things, then it causes pain and ache and you start to cry. Porque todavía está en esa etapa del retorno al sufrimiento. Because you're still in the stage where you're still returning to experiment
the Y suffering. en esa etapa es el tiempo de llorar. And that is the moment where you need to cry. Es el tiempo de sacar nuestras lágrimas para que nuestra alma se sienta, comienza a sentirse un poco mejor. And that's the moment when we need to be able to let go and cry and let our soul feel better. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero yo sé que a la mayoría de seres humanos le pasa eso. I don't know if that ever happened to you, but to the majority of the people, it has De happened. repente le dan esas noticias y uno se queda como medio así, como no lo puedo creer. All of a sudden, you receive the news and you're shocked and you don't know what to do. Y después comienzan a llorar. And then people start to cry. Lloran. And they Lloran. sob and they sob. ¿Sabe qué, hermano? But you know what? Si todavía en su vida todavía está en esa etapa, But if you're still in that stage where you're sobbing and es bueno crying, que llore. it is good that you cry. Es bueno que grite. It is good that you Bueno que shout. usted diga, quiero salir de esto. It is good that you need to say, yes, I need to get out of this. Si todavía, porque esa etapa puede pasar por muchos años. Because this stage can go on for many, many years. Y luego viene la etapa de la restauración después de haber llorado. But then the stage of restoration comes into your life. Después que pasamos por ese momento de dolor y comenzamos a soltar toda esa angustia que traemos, viene esa etapa de restauración. So then the stage of restoration comes when we let go of all those feelings and we start to get better. Y nos comenzamos a sentir bien. And we start to feel good. Comenzamos a decir, bueno, lo que se conoce como a resignarse. You know, when that moment you would just decide, okay, I'm just going to go ahead and take it as it is, and you get peace. Y nuestras heridas comienzan a ir sanando. And our wounds start to heal. Porque hay un propósito con nuestros dolores. Because there is a purpose with their pain. Hay un propósito. There is a purpose Dígale with a su their pain. vecino, hay propósito en tu dolor. Come on, tell your neighbor, there's a purpose with your pain. En tus heridas Dios tiene un propósito. Say, in your hurts and your wounds, God has a purpose. Dios tiene propósito en nuestros dolores. God has a purpose within our wounds. Usted sabe que los dolores, los sufrimientos nos ayudan a crecer. Do you know that our pain and our suffering helps to heal us? Cuando nosotros pasamos por esas circunstancias dolorosas, nos ayudan a crecer en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, nos ayudan a poder tener ese crecimiento. When you go through those stages, it helps you to grow in your emotional, in your spiritual, in your personal life. Y entonces si esas cosas nos ayudan, los dolores nos ayudan a crecer, ¿por qué a veces le huimos al dolor? So then if the pain and the hurt helps us grow, so then why do we flee or run away from ¿Por qué a it? veces le tenemos tanto temor al dolor? Why are we so scared of the pain and the hurt Si nos ayudan a crecer. if they allow us and help us to grow? ¿Por qué razón? What is the reason that La this razón happens? The reason Es que no tenemos los elementos necesarios para pasar en medio de una circunstancia de is esa that we don't magnitud. have the elements that are required to be able to go through that suffering. No tenemos esa fuerza para poder pasar en medio de ese valle oscuro. We don't have the strength to be able to go to the valley of darkness. Para pasar en medio de ese valle donde nos causa mucha tristeza, nos causa desesperación. When you're going through the valley where you're desperate and you're anguished and it's so dark. Porque sabe una cosa, hermano, Because you know one thing? todos vamos a pasar por ese valle. We're all going to go through that valley. Todos en algún momento determinado en nuestra vida vamos a estar ahí en ese valle. All of us at a certain point in our life, we're going to go through that valley. Y ese salmo que nosotros leímos al inicio de que estábamos hablando acá, In the Psalms that we read at the beginning, fue un salmo escrito por David. it was a psalm that was written by David. Y en la vida de David pasaron muchas circunstancias dolorosas, And in the life of David, there's so many difficult circumstances that como le happen. pasa a todo ser humano. Like it happens to any human being. David pasó por esos valles de oscuridad. So David went through those valley of shadow of darkness. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás lo que pasó en la vida de David, en su familia, en su reinado. So a couple of weeks ago, we talked about what happened in David's life and his family. Así que él escribió el Salmo 23. So then he wrote Psalms 23. Y el Salmo 23 lo volvemos a leer, dice así: So then Psalms 23, we're going to go ahead and read it again. aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me.
Este salmo habla de algo muy común que todos nosotros vamos a pasar. This psalm talks about something that's so common that we're all going to live through. Este salmo habla del dolor. This psalm talks about the pain. Cuando David estaba afirmando en este salmo, When David was singing this psalm, cuando él estaba escribiendo este salmo, when he was writing this psalm, su intención era dejar plasmado en nosotros una cosa importante. his intention was for us to be able to perceive No es something. un problema que va a pasar. It is not a problem that's going to happen. No es algo que nosotros vamos a pasar en un momento determinado, It is not a problem that we're going to go through in a certain point of our life. sino cuándo nosotros vamos a pasar por ese momento. But it's the fact of the time frame. When are we going to go through this? ¿Cuándo va a venir ese momento? No lo sabemos. When is that moment going to come? We don't know when that No, moment's no going to come. conocemos cuándo puedan venir esas malas noticias. We don't know when those bad news are going to come to Es us. que el doctor le tenga que decir, mire, su hijo posiblemente no tenga más tiempo para vivir. When your doctor tells you, you know what, your son or daughter doesn't have very much Y life. por esa razón nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar ese momento. That is why we need to be ready to be able to confront that moment. Porque cuando nosotros no estamos preparados para enfrentar el valle de sombra y de muerte, Because when we are not ready to face the shadow of darkness and death, nos derrumbamos fácilmente. then we crumble and fall apart very fast. Así que es importante estar preparados para pasar por ese momento. So it's important that we are prepared to be able to go through that En moment. este mundo, dijo Jesús, The Bible says that in this world, en este mundo Jesus said, in this world, tendrán aflicciones. you will have affliction. ¿Eh? En este mundo In this world, tendremos you aflicciones. will have affliction. Y yo no sé cuál es la aflicción que usted está pasando. I don't know what affliction you probably are going Y through. yo no sé cuál es el dolor que usted está enfrentando. I don't know what the pain is that you are being confronted with. Yo no sé cuál es el valle que está usted a punto de entrar. I don't know what the valley that you are about to enter. I don't know what it is. No sé cuál es la aflicción que usted tiene en su vida. I don't know what the affliction in your heart is, the one you have. No conozco el dolor que usted tenga, quizás que lo ha estado viviendo por años y por años. I don't know the pain that you have been living through for so many years. Pero sí estoy seguro de una cosa. But I am sure of one thing. La promesa que por medio de David nosotros obtenemos, But the promise that we received through que David. dice, aunque pase por el valle de sombra, It says, although I go through the valley of shadow, of no death, temeré. I should not fear Vamos a no ver, hágame evil. un favor, dígale Come a on, su vecino, say it. aunque pase por el valle de sombra, Come on, tell your neighbor, although you go through the shadow no of the valley temeré. of death, you are Dígale, not to fear. aunque pase por el valle del dolor, Although you go through the valley of pain and hurt, Jehová estará conmigo. Jehovah God will Él be with estará en medio you. de nuestro He will dolor, be amongst us and with us. porque Él es nuestro Señor. Because He is our Él es Lord. nuestro refugio. He is our refuge. La vida del cristiano The life of a Christian believer, no es una vida fácil, it is not an easy life. es una vida de dolor. It is a life that is full of pain. Jesús lo dijo, Jesus said so. en este mundo He said, in this world, tendrás you aflicciones. will have affliction. Yo no sé qué aflicción usted tiene. I don't know what affliction you Una have. enfermedad, Maybe it's an un illness. problema familiar. Maybe it's a family Quizás se problem. está enfrentar un divorcio. Maybe you're about to confront a divorce. No lo sé. I don't know what it could Lo be. único que sé The only thing I do es que en know esta vida that in this lifetime tendremos you aflicciones, will have affliction. pero no debemos de temer. But you should not Porque fear. en que ande en el valle de sombra y de muerte, Because although you go to the valley of death, Dios estará con nosotros. God will be with Dios va a us. estar con usted. God will be with you. Y eso es lo que debemos de estar seguros nosotros. And that's what we need to be sure Cuando of. entremos en ese valle, When we enter into the valley, Dios estará a nuestro lado. God will be right next to us. Porque las dificultades Because the difficulties, son parte de la vida normal. these are part of our daily life. Son parte de ella. They're just part of it. Son parte de nuestra vida. It's part of our daily Los life. problemas los llevamos ahí. Our problems, we carry them with us. They're here. Va con nosotros. It walks with us. Están ahí a la vuelta de la esquina. They're right there, right around the corner. Ahora, So then,
¿Qué hacer cuando nosotros sabemos que los problemas pueden venir en cualquier momento? So what are you supposed to do when you know the problem is just going to come? It's right there. Y el primer punto que nosotros debemos de conocer And the first point that you need to be aware of es que Dios is that God, no causa problemas. He does not cause your problem. Dios no crea los problemas para nosotros. God does not create a problem. O hay gente que pueda decir, Or people that could probably say, oh, es que Dios me está castigando. oh no, God is punishing me. Las aflicciones son parte de nuestra vida. The afflictions are just part of our life. Dios no nos mande esos problemas como una señal de castigo. God doesn't send the problem as a punishment to your life. Hay gente que piensa de esa manera. There are people that actually think that way. Pero Dios no causa problemas. Dios no se sienta a planificar. Voy a mandar este problema a aquel. But truly, God doesn't sit there and say, oh, I'm going to send this problem to so-and-so. O le voy a causar un problema al hermanito que está ahí. Oh, you know what? I'm going to cause a problem to the brother that's right there. Dios no causa los problemas. God doesn't cause the problems. Ahora, ¿por qué razón pasamos por problemas? So then what is the reason that we go through the problems? Hay dos cosas importantes. There's two things that are very important. Primero, que son parte de la vida. First of all, they're part of our life. Lo segundo The number two, es que es parte de aquello que nosotros hemos sembrado. it's part of whatever we have sowed or we have planted. Parte de nuestra vida It's part of our life o cosas que nosotros hicimos or things that we actually did in the past. y hoy estamos cosechando. And now we are harvesting what we did. Cuando venga o cuando pase por ese valle, comience a pensar qué cosa, por qué razón le llegó ese problema. As you're going through the valley, go ahead and analyze and think, why am I going through this? Y usted lo va a averiguar, usted lo va a saber. And you're going to be able to find this out and you'll be able to know. Porque existe el dolor útil Because there is the pain that is actually useful y el dolor inútil. and there's pain that is just not useful, Dos useless. tipos de dolores. There's two types of Un pain. dolor que es útil A pain that is useful y un dolor inútil. and a pain that is Oh, useless. El dolor útil So the pain that is es useful, aquello que es parte de nuestra vida. it's the one that is part of you. Y el dolor inútil And the pain that is useless es la cosecha de lo que nosotros hemos sembrado. is the harvest of whatever we have planted. Ahora, el dolor inútil So then the pain that is useless, puede ser una alarma it could be an alarm para despertarnos so that we could awake. posiblemente de una adicción. Maybe we could be awakened from an addiction. Hay gente que de repente entra en adicciones There are people that all of a sudden they enter into this type of addiction y comienzan a sufrir and they start to suffer y comienzan a sentir angustiados. and they start to feel anguish. Comienzan a pasar por el valle de la desesperación So they start to go through the valley of the moment of being por desperate causa de adicciones. because there's a cause, there's an Y addiction. entonces Dios tiene que mandarnos una señal de alarma So then God needs to send an alarm to us para que nosotros reaccionemos. so that we are able to react. Por ejemplo, la gente que toma demasiado alcohol, For example, the people that just drink too much alcohol, de repente quedan intoxicados all of a sudden they're intoxicated. y los tienen que llevar al hospital y los dejan ahí por un buen tiempo para que otra vez vuelvan a la So normalidad. then all of a sudden they're taken to a hospital and then they have to be there to be able to get better. Puede ser una alarma que algo nos está diciendo, hey, momento, tienes que reaccionar, Maybe there's an alarm that's saying, hello, wake up, something needs to change. porque eso te puede matar, Because that could actually kill you. eso te puede hacer daño más de lo que está. Well, no, that can harm you much more than you can think. Así que nosotros debemos de cambiar ese dolor inútil So we need to be able to change that pain that is useless por un dolor útil. for a pain that is useful. Cuando nosotros cambiamos ese dolor inútil por un dolor útil, So when we're able to change that useless pain into something that is useful, ¿cuándo pasa o cuándo es que nosotros debemos de reaccionar? so when is the moment that we need to react, that we need to do something? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. When we're able to give our life to Jesus Christ. Cuando nosotros respondemos de una manera correcta a los problemas. When we're able to respond in a positive way to our problems. Para sacarle el mejor de los provechos a esos problemas. To be able to get the best benefit of our own personal problems. Así que si usted está en el valle de la sombra, So if you're in the valley of shadow of death, en el valle de la muerte, if you're in the shadow of death, o está cerca para entrar a ese valle, or you're very near and you're about to enter into the valley, asegúrese you need
need to be sure que ese dolor que va a pasar that that pain that you're going to go through, sea un dolor útil. make sure that it's a useful pain. Esté seguro You have to be que sure lo que va a venir that whatever's se coming, convierta en un dolor útil. that it's going to turn out to be a pain that it's going to be useful. Pero ¿qué hacer cuando estamos ya en el valle de la desesperación? But then what are you supposed to do when you're ready inside of the ¿Qué hay que valley? hacer? What do you should do? What should you do? No temer. You should not fear. Eso es lo que nos dice el Salmo. That is what the psalm tells No us. temeré. He says, you shall not fear. Así que cuando usted esté a punto de entrar a ese valle del dolor, So when you're about to enter into the valley of death, no tenga temor. do not fear. Dígale a su vecino, a su hermano, dígale, no temeré, Come on, tell your neighbor, I shall not fear. no temeré, I will not no fear. temeré mal alguno. I shall not fear evil. David está diciendo David is saying right here en este salmo, in this psalm, rehúso a tener miedo, he says, I refuse to have any type of fear. rehúso a pasar por el miedo. He says, I refuse to be able to go through any fear. ¿Por qué? Why? Porque Dios estaba con él. Because God was with him. Si Dios está con usted, If God is with you, rehúse al miedo. then you need to refuse No tenga fear. miedo a pasar por el valle. Don't be afraid to go through the valley. No tenga miedo. Do not have fear. Si Dios está con usted, usted va a llegar feliz al otro lado. If God is with you, you're going to end up on the other side and you're going to be happy. Así que tomémonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. So you need to go ahead and grab hold of God's hand. Es la mejor manera de cruzar el valle seguro. It is the best way for you to cross over that valley. Agárrese de la mano de Dios. You need to grab hold of his hand. No pase solo, no diga este valle yo lo puedo pasar. Don't go ahead and say, I can do this on my own. Agárrese de la mano de Jesús. You need to grab hold of God's Pues hand. de todas maneras, algún momento determinado va a llegar a ese valle. Because at that particular moment in your life, you're going to be at that valley. Ahora, el dolor útil, So then the useful pain, ¿qué resultados tiene el dolor útil? so what results does the useful pain have En for primer us? lugar, nos acerca a Dios en dependencia. Well, the first thing is it draws us closer to God so we can depend on God. El dolor útil So the useful pain nos produce una intimidad con Dios. produces within us an intimate relationship with Him. Y otra cosa que podemos aprender aquí del dolor útil And another thing that we can go ahead and learn of the useful pain es que cuando pasamos por esos dolores is that when we go through that pain, nos lleva a una verdadera humildad. it takes us to a true moment of humbleness. En otras palabras, el dolor cuando llega a nuestra vida So in other words, when pain comes to our life, llega para procesar nuestro orgullo. it's there to process our pride. Así que si somos demasiado orgullosos, So if we are very full of en pride, algún momento va a comenzar a entrar a ese valle. so at a particular moment in your life, you're going to enter this Porque valley. Dios quiere deshacer ese orgullo que hay en el alma, en el corazón del ser humano. Because God wants to break down the pride that's within you. Así que Dios permite el dolor So then God allows the pain y aprovecha ese dolor and He takes advantage of that moment. para que nosotros aprendamos a depender de Él cada We momento. can learn to depend and trust Him at every moment. Para que nuestro orgullo sea desvanecido So that our pride will be crumpled and y destroyed. surja la humildad. And then where humbleness Así is que going to Dios rise. utiliza esos valles So then God uses para that valley moldearnos, to turn us para irnos around puliendo. so that He can go ahead and shine Así que us. si usted está en ese valle ya dice, oh, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando yo. So if you're in that valley and you're like, no, Pastor, you have no idea what I'm going through. Tranquilo, You need to just be calm. tranquila, You need to be calm. confía en Dios. You need to trust Que God. Dios está quitando algo del corazón. That God is removing something from Porque your Dios heart. aprovecha esas cosas para pulirnos. Because God takes advantage of us to go ahead and Así que make us los valles van a venir a nuestra vida. So then the valleys are going to come to our lives. Los momentos de dolor van a llegar a nuestra vida. So the moments of pain are going to come. Esos momentos que nos dejarán cicatrices. Those moments that are just going to leave scars. Esos momentos duros que nos van a dejar señales, quizás marcas en nuestro Those cuerpo. difficult moments are going to leave scars and marks on our life.
señales o marcas en nuestra alma. So there's marks and scars that are within our soul. Es porque Dios comienza a utilizar todas esas cosas malas o negativas que nos pasan en la vida It's because God starts to use all those negative, bad things that happen to us. y comienza a transformarlas en algo útil para nosotros. And He starts to transform all that into something that's useful. Cuando la vida duele, When life hurts. ¿qué hacemos cuando la vida duele? So what do we do when life hurts? ¿Cuál es nuestra reacción cuando pasamos por esos momentos difíciles? What is our reaction when we go through that difficult moment? ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Qué decisiones tomamos? What decisions do we make? ¿Qué caminos tomamos? What path do we decide to walk in? Hay que estar preparados We need to be ready porque no sabemos cuándo vamos a entrar a ese valle. because we do not know when we're about to enter into that valley. ¿Cuándo vamos a recibir una noticia desagradable? When we're about to receive a news that is horrible. No lo sabemos. We do not know. No lo sabemos. We do not know that. Porque después que cada uno de nosotros pasa por el valle de sombra y de muerte, Because when each one of us go through the valley of death, Dios utiliza a esas personas para ayudar a alguien más so then God uses those people to go ahead and help others que está en ese valle. that are going through that valley. ¿Quién mejor And who better to do that? para ayudar a una persona que ha pasado por esos dolores? Who ¿Quién could be mejor? better to help than someone who's already gone ¿Quién through that mejor pain? para ayudar a una persona que se está divorciando que a alguien que ya pasó por ahí? Who better to help someone who's going through a divorce than someone who's already been divorced? ¿Quién mejor para ayudar a alguien que ya perdió hijos o perdió un hijo? Who better to help someone than someone who's already lost a child and knows what it's Y about? poderle dar un consejo a aquella persona que quizás está o ha perdido un hijo que todavía está en ese valle. And they're able to give him a wise advice and tell him what to do during that valley. ¿Quién mejor para ayudar a alguien que ha salido de la adicción, para ayudar a aquellos que están todavía en la adicción? Who better to help someone who's already left addiction and is able to help someone who is going through O sea que addiction? esas historias que llevamos nosotros en nuestra vida, esas marcas, So the stories that we have in our life, those marks, those scars, crean una historia. they create a Y story. Dios quiere que nosotros contemos esa historia. And God wants us to tell that story. Si nosotros pasamos ya por ese valle y hemos sido sanados y tenemos hoy solamente las cicatrices, And we went through the valley and now the only thing that's left is our scars. Dios quiere que nosotros contemos esa historia para aquella gente que está sufriendo. So God wants us to tell the story so we can help those that are suffering. Porque las personas más usadas en el ministerio Because the people that are used the most in the ministry son aquellos que tienen las cicatrices. are those that already have the scars. Son aquellos que han pasado por ese valle. Are those who have already gone through the valley. Son aquellos que tienen una historia que contar. Are those that have a story that they can tell. Son aquellos que han sido más usados por Dios. Those are the ones that are used the most. Y yo hoy en esta tarde yo tengo una pregunta para usted. So today, this afternoon, I have a question for you. ¿Cuáles son sus cicatrices? What are your scars? ¿Cuáles son sus marcas? What are your marks? ¿A dónde están sus marcas? Where are your marks? Where are your scars? Y segunda pregunta, And second question, ¿está disponible para contar esa historia? are you available? Are you willing to tell your story?